Ito kasi tao. Dito lang, mid lang, boy. Timing na okay na yan. Si Gia lang magsasalita. Yung ano. Walang ano to? Walang BA? Yan. Bay all yan. Bay all. Hindi si CS, walang BA. Oh, walang bay yan. Si Ellie. Ay, Ellie, pasok kami ah. Start na. Wait lang. Damage mo nga, Jeff. Ellie, sabi ka pag andyan ka na. Nakaapak na sa Nakaapak na Tangina ng na right. ito. Oh. Nakaapak pa lang. Damage, ano? Right, pumasok na ng right, walala. Tara, parate nga tayo. Go MH, 40 pieces. 2, 1, up. Compress. Compress nga muna saglit. Ikaw nga muna CS. Compress. Memit. Wala. Compress. Ellie, asan ka Ellie? Pasok ka, tara, pamid nga. May ebes ko. Nakaapak Sakay. sila. Nakaapak Ellie, sila. asan ka Ellie? Hindi kita makita pa. Pumasok ng left, walala. Sa hagdanan. Compress. OIP wala pa. 3, 2, 1, drop ulit. OIP nag-mid, pa-mid. Ready, 1 up. Okay. OIP Compress. nag-mid. Compress na muna. Bago siya yung Par, wag niyo ko unahan, par. 3, 2, 1, tara baba. Pamid. Oh. Okay, balik. Compress. Pa, nag-RG pa. Balala nakaapak ng left. Bitaw nyo lang ng bitaw, ano, MS. Pumasok ng 3, left, 2, 1, balala. tara balik. Ebo. Palit. 5, 4, 3, OIP nag-right. 2, 1 up. Okay, laban nyo. Okay, ubusin nyo. Okay, macro ko na. Compress. Ito pa, meron pa. Okay, compress. 3, 2, 1, tara baba. Ready, 1 up. Tang ina talaga. Balala pumasok ng... Wait lang. RG pa sila. Compress muna dito sa bilog. Dikit. Senti nasa right ah. Balala pumasok ng left. OIP Compress. papasok ng left. Pumasok na. 3, 2, 1, tara balik. 5. Pa L2. 3, 2, 1 up. Dito, balik. Box. Box muna, par. Box. Sige, paubos ako sa box. Ready, 1 up. Andito na si Ray. Hindi muna pumali. Okay. CS, nandiyan ka CS. Pakuha nga ako si CS, boy. Sino may slot? Sino may slot sa party? Taga-MH din yun, no? Sayang yan. Wala. Pakuha nga ako si CS. Pakuha ako si CS, par. Pasabit Wala CS pag ano pag wala. CS, lapit ka nga dito. Sino PL dyan? Joy, Boss Matador, pakuha nga ako niyan. Balala pumasok ng right. OIP Oh, all mid. good siya. Pa-BA lang ako si CS, boy, 3, 2, 1, tara pamid. Pamid. Wanap. Okay, tara, compress dito. Compress. 3, Bitaw mo. Ano? 2, 1, tara, right side. Push. 1 up first target. Okay, push nyo na. Push. Push, par. Pasok right. OIP nag-left. Right, pasok right. Stay kaya, naka-BA na. Sige.
5, 4. Balala nakaapak ng left. Dynamic Pumasok. ka pare. Compress. Pabaps ako. 3, 2, 1, tara baba. Gumagana auto pat. Nag-left na rin ang Sentia. Lahat nasa left. Okay, okay. 1 up. Just target par. Huwag nyo na i-delay boy. Tara push. Push. Isa pa. Ready 1 up. Tara, balik na. Balik, Arwan. L1, OIP L1. nakaapak na right. Pumasok na right. OIP. 2, 1 up. Pumasok na rin ang balala sa right. Pati Sentinel. Ubus nyo. Hindi, compress na sa macro. Compress muna. 3, 2, 1, tara baba. Right. Ready 1 up. Target. Saan yun? Yawa. Ang galing yun. Okay, pasok right. Balala nakaapak ng left. OIP nakaapak mid. Pumasok OIP sa mid. Pasok right. Balala pumasok ng left. Pasok right. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Tara, ito nga sa mid. Ready 1 up. Push target. Wala, tumira. Tara, baba, palit. 1 up. Compress sa macro. OIP pumasok ng right. Compress, 3. Compress muna, compress. Compress, 3, 2, 1, tara baba. O, dito nga mula, dito lang. Paunahin niyo sila, par. Nakaapak na rin ang balala. Pumasok na ang balala Dito, sa right. tara. Napatay ako. Di pa hita wala. 1 up. Pwede na, hita mo na, par. Sige, laban nyo, left and right. Sige, laban nyo. OIP pumasok ng left. Sige lang. Dito lang muna. Right lang muna. Yung baon ng id, pasali ako ng baon ng id. Kanino party yan? Compress muna. Baon ng id, kanino party ka? Balala pumasok ng left. Pakuha nga ako, okay na? 3, 2, 1, tara baba. Balik. Tara, kat. Ready 1 up. Okay, push. Ito galing R2. Ready 1 up. Galing R2. Wala ako cold on rest ako pre. Sige, R na. Left. Sige, ubusin nyo pa. Pasok left. Ayun pa oh, gagi pre. Baps kayo ng baps oh. Love pa. Balala nakaapak ng right. 5. Pumasok na ng right. Pati OIP nag-right. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Paray. Ready 1 up. Push target. Ay ko. Ano talaga may ikot sa akin. Ready 1 up. 2 up. Sentinel spot. 2, 1. Ready 1 up. Sabi mo, Arjo. May R2 pa, may balala pa sa R2. Compress muna. Cold on ako bay. Compress. 3, 2, 1. MH, boy. Tara pa R2. First target. Ready 1 up. Sige, naunahan yun par. Putang. Sige, balik Arwan pag naubos. Sige, nakapak sila sa R. Wait, Pasok hindi R. pa siya. Pasok R. Bossmin, pasiting ako, Bossmin. Yung second naka-BA yan. Nakapak ng left, balala.
Pasok. R muna, R1 lang muna. R1, compress. Compress, 3, 2, 1, tara baba. Mid, laser. Mid, laser. Mid, laser. Ready, one up. Sige, laban nyo. Sige, pareso kami, pareso. Compress. Compress, 3, 2, 1, tara makro ko, makro. Ito na, akyat. Ready, one up. Pinag-right. Target. R1 na Cooldown Sige, rest ako, laban boy. Laban nyo. Hanggang R1 na yan, boy. Ay, L1. Hindi ako makakareso, pre. R1. L1. Balik nyo L1. Ano ba yan? Yan na. L1. Compress. Nasa akin na sila, Balala, tsaka OIP. Compress muna. 3, 2, 1, tara with the Tama. image. Compress, wag nyo muna akitin. 3, 2, 1, tara akit na. Ready, one up. Push target. Sige, laban nyo. One up. Okay, dito lang. Meron pa sa gitna. Galimid na. Ready, one Kailan mo up. chat ko siya na? Okay, compress. Sige. Balala, Compress. nakaapak ng left. Okay. 3, 2, 1, tara baba. Nakaapak pa lang. Mid, akit na mid. Ready, one up. First target. Sige, nauna ko yung boy. Sige, laban pa yung Kobe ah. Yung Kobe. Balala, left. Compress. Nag-save. Compress lahat. 3, 2, 1, tara pa left. OIP nag-right. Tara kayat. Tangina na. Ay, nako, nagflipan lang ako. Ay, nako. Ikaw. Hindi ako makaan. Ayun, oh. Matira. Yung Zay, oh. Nakabili na yan, pre. Pasok ulit. Cooldown ako, pre. Flipan ako. Compress. 3, 2, 1, tara pa mid. Balala na sa labas pa. Tara, balik na. Wag na, parait na. Wala pa. Hindi pa pumapasok. Try, takyat. Ready, one up. Puta na DOD ako dun. Sige, laban nyo, pasok right. OIP nag-left. Ubus Balala nyo. mag-right. Puta na, sorry right. ICC, ah. May ICC pa. Pasok right. Try. Pasok right. Okay, dito lang. 8, 7, Yeah. 6, 5, 4, 3, Nasa labas pa. 2, 1 up. Okay, dito lang. Ayan pa, Pumasok packet, pre. Ay, galing agdaan. Ready, one up. Okay, laban nyo. Balala left. Pasok R muna. Pasok R. Balala nag-left. OIP nasa left na rin. Compress, 3, 2, 1, drop image, 2, 1, drop push. Tuners nag-left na rin. Ready, one up. Kung tumawa. Tara, dito macro ko. 3, 2, 1, rocket na. Ito, gitna muna. Box muna. Yung box muna, bar. Box muna. Compress. 3, 2, 1, tara pa L2. Ay, putang ina, diablo. Ready, one up, first target. Okay, push. Tara, balik na, pa L na. Cooldown ako, I mean. Compress. 3, Nakaapak ng 2, right. 1, tara baba.
Ito, galimid, red one up. Putang ina. Balala. Sino yung nag-back nun? Tanginang yan. Pag nakaliban, ina mo talaga. Nasa right na sila, Nocturnal. Compress muna, compress, balik! Compress. 3, 200 pa, laser nga. Oy, pinaglep ah. Boss, min saglit nga ako nga. Wala nga yun. Bala. Bak na, pa L2 na. Tang init nubus. Wag. Tara, balik Arto. Ano man doon yun yung east. Compress Arto, compress. And 3, 200 push R1. Ready one up. Putang ina mo. Ready 147. Naubos na eh. Nang yan. Nandun kasi yung east. Tayo ito mo. Compress 3, 200 baba. Nag-RG pa Tara sila. pa L. Wag, baba. Dito lang. Asan? Ito muna, dito. Mid, tara. Mid yan. Mid. Ready one up. Compress. Wait lang ah. Papatahan siya. 3, 2, 1. Ay, Tara, pumasok sa right. Balala. Right. Balik. Right. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 147 up. Sige, left and right kayo. Left and right. 2, 1. Hitable na lahat, pare. Hitable. Sige, ubus nyo. Left and right kayo dyan. Left and right. Left and right. Sige, laban nyo. O, dito lang. Nakaapak ng left, balala. Compress and 3, 2, 1. Tara, baba. Oy, pinag-mid ah. Tara, left na. Diretso nyo na. Malili ko na kayo dyan. Ito na, ready one up. First target. Tangina mo, binigay nyo sa anak. Sige, laban nyo. Left and right kayo dyan. Dulo, madami sa dulo. Pre. Dito, sa box muna. Box muna. Likod. Ready one up. Sige, laban nyo. Likod pa. Second wave. Ready one up. Sige, laban nyo. O, compress na sa macro ko. Balala, papasok ng right. Pumasok ng right. Compress. Compress muna. Pasok wad. Compress. In 3, 2, 1. Tara, baba. Tara pa right. Ready one up. Sige, left and right. Ito na, SG likod. SG likod. Sige, ubus nyo yung busted. Huwag nyo na patirahin yan. Ready one up. Sige, laban nyo. Hindi wata pares. 8, 7, 6, 5, 4, 3, left and right, 2, 1, 4, 7, up. Okay, left and right kayo dyan. Gago ka namatay. Balala, magle-left. Wait lang, dyan muna sa right. Gago mo, tipo tayo. OIP. Pareso nga ako yung Cavalier. Pareso ng Cavalier. Okay. Dito lang muna, right lang muna. Compress and 3, 2, 1, tara baba. Tara pa left. Ready one up. Gago kayo. Tangina mo, binaypas ang puta. Okay, diretso. O ako po na inyo. Ready one up. Push nyo na! Tangina, wala na yun. Oh. Putang ina mo, nagpapainan. What the hell? Diretso, balik nga left. Balik nyo left. Left. Balik left. Compress sa left. Nakaapak sila ng right, balala. Compress.
Compress lang, compress muna. Wait lang, compress. 3, 2, 1, tara baba. OIP pa lang pumapasok ah. Right. Akyat. Ready, one up. Okay, ubus nyo. Lepin like na. 3, 2, 1. 147 up. Sige, ubus nyo. Sige, ubus nyo. Sa gitna pa. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 147 up. Sige, laban nyo. Wala na naman. Makro ko na. Compress. Pasok na ng left balala. 3, 2, 1, tara baba. OIP mid ah. Ito, malilikuran, no? 1 up, first target. Puta kay na-unseal ni Tarantado. Ang ina mo. Sige, laban nyo. Pasok, left, mga namatay. Mga dyan. Pasok, left. Pasok, left. Wait lang pa. May syempre. Hindi ako. Compress. Sa right pumasok ang OIP. Compress. 3, 2, 1, Kita nga tara. balala mid pumasok na rin. Pamid. 6, 5, 4, 3, 2, 1, up. Okay, macro ko na. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Par 2. Dito ko muna dyan, Sean. Okay. Nice one. Tumama. Ano, tumili, Tarantado. Ano pag Compress. nakaapak ng right balala pumasok ng right. Right. Tarwan niya, 7, Oh, guys. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 4, 7, up. Patay. Okay, laban nyo. Sige, laban nyo dyan. Ready, one up. Okay, pasok lang right. Compress. Wala na nakaapak ng left. Compress muna, compress. 3, 2, 1, tara baba. Pak pa lang wait lang. Palep. Pumasok na. Okay, dito ako sa box 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede kita bulata yung mga sordi dyan, ha? Buti ka lang. 2, 1, up. Sige, laban nyo. Sa box na muna. Box lang. Sige, laban nyo sa box, par. Laban nyo sa box. Laban nyo. Give it on. L2 OIP na yan. Pinaka na yan, Remit yan. Hindi Oh, mo pala ako step dyan. bro. 7, Kakadikit ako doon sa inyo. Yan, 5, Si Boss 4, Ken, no? Nagwa-1. 3, 2, 1, up. Si Boss Kai. Hindi ba? Oo, ayun, nagwa-1. Ito. Ray, mag-ikot-ikot ka muna, Ray. Sabi mo dito. Compress. Magpanggap ka na tanod, pre. 3, mag-scout ka nga, Ray. 3, 2, 1, tara baba. Pumasok, ayun nakaapak ng left. Pumasok ng left. Tara, left, balik. Isa ako dyan sa party dito. 6, OIP nag-right. 5, 4, 3, 2, 1, up. Okay, compress. Sa il pala kayo, gago ka. 3, 2, 1, tara baba. Tara para right. Dito hanap. Box. Sa box. Iniiyak. The box. 2, 1, up. Pwede ka. Okay lang. Okay, compress. Macro ko. Nakaapak ng right balala. 3, compress. Compress na 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1 up. Busyo. CK, kumuha. Ubus pa. Hindi nakabay na yung CK, pre. Patay niya. Okay, Congress. Galing agdan. Ready, 1 up. Sige, naunahan yan. Huwag nyo takbuhan! Ay, nako. Mamawi. Maganda ka. Ina nyo. Nilalagay May pa sa tumakbo. Tarantado. Nakliban na ako. 8. Iba pumasok, pre. Sige, patayin nyo. Putang ina mo. Mag-mention One ounce sa'yo, 1 ounce, pre. Hitable na, pre. Balala. Balala left, OIP mid. Elto balala. Congress na. Wala na. Congress. 3, 2, 1, tara baba. 1 up. May mid. Pasok. Kayat. Puta. Di. Reso nga ako, Ray. Reso mo ako. Pareso. Oy, dito lang muna sa mid par. Mid lang muna. Ayun ko. Kahit dalawa lang sa taas, sabihin mo ngayon ako. Ay, pinaka-apak ng right. Congress 3. Pumasok ng right. Macro nga. Yaman sila, yaman nyo dyan. Ayan yung, tara, push, baba. Ready, 1, tara, balik. Tara, break. Balik na. 3, 2, 1, tara, baba. Balala nakapak na right. Right. 1 up. Sige, nauna ko yung bar. Sige, akit nyo. Pumasok na right, balala. Okay, pasok right. Right. Sige, akit nyo na bar. Pasok right. Sa akin ko lang. Same. OIP pumasok na left. Combos lang. Balala nakaapak na right. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Pumasok ng right, balala. Back, 7. Right, 6. 5, Pati sentinel. 3, 2, 1. Nakaliban lang ako. Ayop na yun. Wala akong reso, pre. Sige lang yun. Lapit lang. Okay, dito lang. Compress. 3, Mitch mo yun. Meron ba sa R2? 3, tropa tayo nandun eh. 3, 2, 1, tara parto nga. Meron na, ubus na sila. Left and right, 3, 2, 1 up. Yung igig! Walang tumira, pare to. Ina talaga. Laban nyo. Ina kasi ayaw kasi. Kanina, revive kaya. Madami to. Ito yung mga E-type ko na. Pasok right. Ina, inubos pa tayo. Par, yung nasa unahan, par. Tangina, gusto nyo sa maramihan eh. Tangina. Congress. Galing to, ready, 1 up. Balik na. Arwan na. OIP nag-left. Arwan pa. Image nga ako si Gia. Okay? Arwan na par. Arwan na. Tayo natin si Three. Tanat niya. 2. Congress, sige. MH pa MH. Meron. Congress. 3, 2, 1, tara, baba. Pael. Tara, balik. Pa-laser. Ay, bobo, nalaglag ko yung pots ko. Tara, push. Okay. 1 up. Napunta kay Jeff. Jeff, pots ko, Jeff. 999 yan, 999. Balikin. Trade. OIP nakaapak na right, pumasok ng right. 2, 1 up.
Thank you. Hindi pa din yan. Combos na. Combos muna. Balala, pumasok rin ng right. Sobrang saya pa. Combres. OIP, balala, senti right. Combres, 3, 2, 1, tara baba. Okay, akit. Busted. Pecho, ready, one up. First target, aray ko. Push. Dito lang, ayun na, galing hagdan ha. Galing hagdan! No, gan sarap nun, no. Hagdan, no. Ah, okay, laban nyo. Patayin nyo yan. Yung Troy! Shot mo. Sure. Tara, balik tayo R1. Balik R1. Compress dito sa R1. Sila, L. Gagi. Damage. Compress. flashing L. Galing hagdan. Kailan, Compress Kakep? muna. Compress muna. 3, 2, 1, tara baba. Tara, pamid nga. Oo, nag-image mo gila. Tara, compress dito. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Tara, kaya. One up. Target. Wala. Okay, push nyo. Pasok ulit, mga namatay. Hold on na kayo, Miss Boss nila. Lang pre, dito ako. Pasok ulit. Pasok ulit, flip. Ayun na, galing R2 po. Yung mga patay. Galagdaan. Wanap. Iso, no? Compress. Kung bitaw yung Miss Pele. Times to G. Compress. Ano siya, bitaw mo lang. 3, 200 PL to nga. Tara, balik na. Pail na. Baba. Ready, wanap. Pizza balala. Tara pa, right. Pitabal na yung balala. Ready, wanap. Okay, akit nyo. Akit na. Okay, arte, pre. Nice, fine. Reso ko, may reso ba? Wala balala. Ako na. Reso. Ako. Ayun na, yung MP. Tipo lang isa namin, sisbit. 3, Namatay 2, yun. 1, ready, wanap. Mupay, niya. Okay, combos lang muna par. Combos lang dito. Layo na, levos min ah. Ay, nang drop ko dun. Teleport. Compress, 3. Yung wapatay po. Sandi pa. 3, 2, 1, tara pa. R2 nga. Guys, darating sa ganda. Uy. Okay, push nyo. Okay, push nyo pa. Ano ba yun? Balik R. Namatay ako. LIP. Balik R. Ayun na, Pag-iinit, pre. Arpa. Ready, wanap. May nakukuha. Sino yun? LIP balala. Hindi, Compress. bitaw mo. 3, 2, 1, tara baba. Mid. Ready, wanap. Mid. Akit na. Oo. Compress. Bitaw ka ba? Compress. 3, Ito rin balala. 2, 1, tara baba. Image nga, boy, party ko. Back. Saan? L.
3, 2, 1, Rafael. Ito, ano kaya mention? Okay, akit na. Ready, 1 up. Okay, akit nyo na. Okay, ubusin nyo yan. Dito ko nga lang dati nakikita yun. Sabi yan, sige. Ayan na, say, pre. Ayan o. Pwede na, itabol na. Ready, 1 Putang up. na mo. Mali ang bilang. Wala IP ah. Sige lang. Ito, Compress, R1. Ako, L. Pasukin, mga namatay. L2 IP ah. Meron na yun yun. Compress. 3, Ay, miss mo, Eli. Wala ka ako na. 2, 1, tara baba. Ito, galing laser. Ready, 1 up. Target. Push. Sarap, R2. One up. Ito niya, nakadain na pala tong Bea. Tara, balik. R1. Ditable na rin to ah. Ay, R1. try ko. Balik sa R1. Nakapak sila ng left. Balala. Ano, di si Boss Min, gago. Iba na BA ko. Yung Nix, sorry Nix. Pumasok Wala na. si Boss Min. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Mid, left and right. Ready, 1 up. Okay, push nyo, yung gitna. Gitna ba nyo? Ready, 1 up. Diyan ka, Boss Min. Ah, baka nawala ng net siya na. Compress sa mid. Balala. IP nakapak ulit na. Image nga ako, compress muna. Compress, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ito na, UMP, ready, 1 up. Ito pa yun. Okay, compress, 3, 2, 1, tara baba. Laser nga, laser. Ay, miss mo na yun, Eli. Laser. Ito, ready, 1 up. Ay, sisi ako, mambo. Pareso nga ako, pareso. Okay, wala. Wala. As Boss Min, wala pa? Wala pa pre. Asan na? Wala pa sa Discord? Compress nga muna. Hindi na i-reply eh. 3, 2, 1, drop L2. Balala nakakapak. Freestyle ah. Sabi mo freestyle. Pasok L, Nina. 3, 2, 1, drop push. Nin. Left. Gago, putol yata record nun siya no pag na ikaw naglaro. Oo. Compress. 3, 2, 1, drop. Online siya. Kaya nga baka nawala ng net. Wala na ako net. Ayun na. Right, 1. Okay ka na? Ha? Try ko na. Okay ka na? Okay. Kaya nga muna dyan pre. Lalabas nga ako. Oo. Wag na yan. Wag. Dito lang. Wag nyo na hit yan, par. Sabi ka boss Min pag nasa loob ka. Balala pumasok. 3, 2, Pumasok pa rin. Hello, bata. tara baba. Left, pasok Saan 1. yan? Left, 1. Arto, guys, salubong ako. Pasok left, 1. R1 ako ah. Ready, 1 up. Asa loob siya? Nagbag lang. Nagbag ba? Saan ka boss Min? Ito ko likod mo. Patay ka. Hindi. Pasok left. Tapats mo ah. Iipaparte kita. Ha? Utang ina mo. BA lang na ba to kuya? Yan, yung taga-magtanggol ko. Hindi, papasok ako Pasok dyan. left. Push ka muna, Jeff. Galing agdaan, ready, 1 up. Hindi, Ako dyan, compress papasok muna, compress. Balik! Boss Min, nang ka. Compress. Utang ina mo. 3, May pupunta sa inyo, mga archer ah. 2, 1, tara baba. Pumasok ulit. Okay na. Right. R2. OIP Dito, box. Ready, 1 up. First target. Hitable na yan. Left and right. Ready, 1 up.
Sige, laban nyo. OIP nag-left ah. Come back, guys. Hindi ko namatay. Compress. Boss Min, dikit ka. Thank you. Compress muna. Galiagda. Hanap. First target. Tara, balik. Balik right. Mararasaw ta, Poch. Wala lang nag-left. Ayan pa. Ito na, ready hanap. Sorry, boss Sven, isa lang reason. Tumama. Sige, laban nyo sa right. Basta tabay. Taon reason. Pasok right. Ayan pa. Ito pa yung Jack, oh. Oh, tangin na kayo. ICC pala yun. Maresok na. Compress. Gago. Hindi ko na revive. Sige, next na ako. Compress. Ayun, nasa baba. 3, 2, 1, OIP tara nasa baba. Mid balala. Mid. Ready hanap, first target. Okay, push. Patay kay Sain. Muntik na si boss on. Tara, macro. Wala akong reso, guys. Wala lang nakaapak ng right. OIP nakaapak ng left. Pumasok na ang 3, 2, balala. 1, tara pa right. Wala. Pumasok na rin OIP sa left. 5, Sige pa ako. 3, 2, 1 up. Patay mo. Tumama. Ito na ako. Hindi, pasok na right. Revive agad eh, no? Right. Walang sinabi select eh. Muna i-revive yun. Ay, ka. Automatic. Wala. Sa RBB yung ano. Gabble racing. Compress. 2, Bable lahat. 1, tara baba. Sabi ako, sir. Okay. Abot mo. Ang ina dito. Ay, alis nga kayo dyan. Matay ako eh. Wait lang ah. Silabas pa sila. Ang ina nito. Ay, Isang dalawang party. OIP pumasok na ng right. Balala nasa labas pa. Tara, pa-right nga tayo, boy. Kabukas tumama. Right. Akyat. Balala pumasok ng left. Akyat. Iabot yan, boss Min ah. Ikaw na ako kan. Kung may revive, Poch. Pasok right. Tingin na mo, Poch. Lagi yun, minsan. Miss nga ako si Wad Boy. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Hello, IP. Palep. Ah, Ready, 1 up. Aray ko. aray. Sige, pasok lang left. Kaya ata tayo dito, pre. Saan? Gago, kumukumbay doon lang. Left. Balala nakaapak ng right. Pumasok na ng left. right. OIP, pumasok na rin ng right. Pasok left. 3, 2, 1, tara baba. Parto tayo. Tara, laser. Sige 3, lang. 2, 1, tara, kita. Ito na, ready, 1 up. Push. 147 up. Oo, ganyan. Tornado nyo, aray ko, patay. Kaya ako doon. Push nyo. Yung Kobe, tatagos. 147 up. Pasok R1. R1. Ready, 1 up. Damage na. Nakaapak sila ng left. Pumasok na yung left. Sige, bitaw Wala mo ulit. Compress. 3, Sige. 2, 1, tara baba. Left. Ready, 1 up. Gago, nabig yung sarili. Kobe.
Sige, laban nyo. Compress na sa macro ko. Yan, partida, Lex. Partida. Compress. 3, 2, 1. Tara, baba. Tara pa right. Akyat. Nakawala tumas- mo. Pasok lang. Sige, left and right na. 1 up. Ang left. Sige, laban nyo. Patay pala tayo. Pasok right. Pasok kayo right. Gaili, bitaw mo na yan. Compress. Nilalaglagan ng ice cream. Ito mo na mag-drop ka. Oo. Compress. 3, Ay, Nakawala sa'yo. tumas. 2, 1. Tara, baba. Marami sa mid. 2, 1, tara, akyat. 1 up. Ka-Lex, pinampas mo. Compress, macro ko na. Tumasok lang left. May bagong guild sa MP. Macro na. 3, 2, 1, tara, baba. Palep. In-check yung boss na sa L. 1 up. First target. Wala, diretso. Partner Sige, ata ng siyempre. push nyo. OIP pa sa box Sige, dito lang. Kita ba na yan? Patay. Patay ako kay Ibeya. Tangina mo, napatay ako ng Beng. Ah, malala po. Bawi mo kami. Gago ka. Sayang, di namatay. Sige, compress lang. Wala na nag-right. OIP nag-right na rin. Galayagdan. Bitawan mo na Eli. Kung sino yung tamahan dyan. Mabala. Dito lang. 3, 2, 1, tara, baba. Lex, wala kang BA, Lex. Ito pala. Ito pala sa tabi ka. Tara, push. Liwanap. Target. Marami pa sa Compress. RQ, Compress. Wala na. Compress. Remage mo Eli. 7, Hindi na mo sa hindi. Pagit yan. 5, Nakabay na kagit yan dyan. 2, 1 up. Eh, hitable na lahat yan. Hitable na. BA na yan, nagay. Ay, nag-back. Push nyo, macro ko na. Hindi ako sino tumalit. Macro ko na. Buhay nun. Okay, compress muna dito. Wala na ka. Sino kaya? Ako na. Compress. 3, 2, 1, tara, baba. Sa left sila pumasok, left. Tara, pasok kayo left, mga namatay. Left. Pagbaparty. Ready, 1 up. Sige, compress lang. Ayun yung ICC. Gago, mamamatay kami dyan. Uy. Compress. BA ako. Sino nag-BA sa akin dun? Compress. Pumasok ng right. Wala na pa. 3, 2, 1, tara, baba. Nasa right lahat. Sige, boss. Thank you. Para pa right. Yutoro, patayin yun, no? Ready. Ready, 1 up. Ano ba? Sige, laban nyo. 2, 1 up. Laban nyo pa. Laban pa. Sige, pasok lang right. Ano namatay? Pumasok yung BA ko. BA mo kasi suspension. Ano pala? Pasok right. OIP Pasok right, nag-right. compress.
Wala lang Three. maglilip. 2-1 trap Hindi, ako image na nga push. lahat. 2-1 trap baba. Mid. Ready one up. Elto na yung balala. Ilan muna, macro ko lang. Compress. 3, 2, 1 trap baba. Pa-laser. Tog. OIP nag-right. Pa-L2. Ready one up. Diretso nyo. L1. Compress L1. Compress. 3, Paapak ng 2, right. 1, tara baba. Lumipat ng left. Balik. Balik sa left. Di pa pumapasok ko ito. Pumasok na. Eight. Left. 7, 6, 5, 4, 3, 11 right na. 2, 1, 4, 7 up. Patay ka dyan eh. Patay ka dyan. Huwag mo na-revive yan, nice. Laban nyo. Left Ay, and right namatay kayo dyan. Putang ina mo namatay. Ubus nyo. Revive ka pala. Compress. Nakaapak ng right. Balala. Pumasok ng right. 3, 2, 1, tara baba. Pati sentinel. Oo, saan kayo? Gago, di ako makapag-image. Wala kayo. Tara baba. Tara push. Ready, one up. Sige, laban nyo. Left and right. Left and right. Sige, laban pa. Kage. Pasok lang. Right. Nakaapak sila ng left. Compress. OIP nag-bleed. Pumasok na ng left. OIP nag-left na rin. 3, Kaya tayong tatlo kanina. 2, 1, Wala kayo, tara tapos baba. kayo. Hindi ako na. Ready, one up. Ito, box. Ready, 1, 4, 7 up. Sige, laban nyo dyan. Laban nyo. Left and right. Ready, one up. Kaya pa, galing Laban nyo. May Elsa pa. Maganda. Sige, laban nyo pa. Dami. Tayo, boss. Uy, gago nagsing. Nakaapak sila ng right. Pumasok ng right. OIP tsaka balala. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Ito ano nung guild yan? Tempo raid. In-check. Ito na. Ready, one up. Sila Kobe, nasa gitna. Sige, laban nyo. Left and right kayo. 1 up, 2 up, 3 up. Sige pa. Sige, laban. Pasok, right, mga namatay. Compress. Pumasok Compress. ng left. OIP tsaka balala. Ano muna, patayin nyo. Na 4, yung EXO, nakabiya yan, pre. 2, 1 up. Boost kayo. Compress. Putang ina mo! Yung compress right. Pinatay Ano ba to? ako. Patay ka din, gago. Boy ka? Patay din ako. Compress. Hindi, bitaw mo na yun dyan. Ako na. Pumasok na sila ng left. Compress. Tatakbo 3, 2, Sige, tatakbo ako. 1. Baba. Ito na ako next wave. Palep. Natay tayo ng gago. 1 up. Naku po. Eh, duwe, ito na siya tao. Combo pa Gago yun. to, ang gago. Tinobo ni Boss Mia. Kung may revive ice, saan kami ikaw? Sige, sarang niya. Sila yung tarso dun. Pasok lang. Tigit. Gamit siya ako.
Nakaapak. Compress. Hindi nag-right. Hindi kami din ang mga. Compress. Na yata 3, 2, 1, tara baba. Malala. Boom. Yung Pa right. BA si Poch. Ready, Problema one si up. Poch pre. Nabot. Tara, may na-answer. Patay ko siguro. Okay, compress. Ikasing pa naman. Okay. Labas pa. OIP nakaapak sa desk. Pumasok ng deck. Compress. Saka set. 1, tara baba. Clashing dito sa Arctos eh. Tara, balik. Balala nandun. Compress. Tangin mo. Sige, mauna kayo. 3. Kaso nandun yung SG natin ah. Ayaw nyo naman pala mauna eh. Inuuna kayo ah. Wala nang palalan. Dito na sa labas. 3, 2, 1, Naubos tara na doon? baba. Lang. Tara, push. 1 up. Patay mo to kasi SBA ko. Tara, balik. Compress. Galing mo ba? Try to 1 up. Wala ka na Jojo yan. Cards. Kobe. May revive Poch. Naka-combo pa yun. Balik nga, El. Balik El. Patingin ako, baka may pumindot, ha? Okay, nakaban mga system na ako. Compress. 8. 7. Dito Alex, gago. Compress. OIP nag-right. Sila ina. Compress. 3, Pwede ako maka-image na. 2, 1, tara baba. Image ako dyan. Ready, 1 up. First target! Ina mo, salpukan. Ang guro. Push. naman. Plastokin mo. Ay, ko. Tara, pasok right, 1. Tangina. Ayun na, sa gitna niyo mga archer ah. Ayun na, walang kumasal mga kaibigan. Walang nag-tornado. Compress. Kulon, ako gusto. Wala balala. Compress. Not helping. Compress. Patay, save ako siya. 3, 2, 1, tara, Ayun na, galingan ka. galing sa buwan. Ready, 1 up. Patay ako Alex. Ready, 1 up. Sayang miss. Compress. Ano nga, patay pa ako. 3, 2, 1, tara pa L2. Wala yan. L1. Okay, abot yan. Kaya nag-OIP. Compress. Trap image nga par. Kote na. Compress. Wala Sige lang, na, dito lang. 43 yan, 43. Ito na, ready, 1 up. Sige, pabos ako niyan. Patay yun, nag-move ang puta, bading. Nag-move. Nag-move. Yung Kobe. Taranta lang. Nagalaw lang. Sige, compress na. Wag nyo sagarin. Dito na. Hindi pa nag-ano. Patayin nyo na lang. Patayin nyo. Patayin nyo sila par. Si Suno, boy pa oh. Compress. Pasok ko yan. Yun na, sa gitna nyo. Tornado nyo. Yung gitna. Ready, 1 up. OIP nag-right. Hindi tumama. Boss, mga Ang ina kaibigan. mo, inubos tayo. Pasok left. Left. Putang ina mo. Patay na naman. Pasok left. Ayun na, galing baba. Lagdan. Wish kong boost coin. Pull down na gusto ko. Okay, freestyle na kayo, boy. Freestyle na. Poch, pasok ka Poch. Dali Poch, mag-freestyle tayo. Tayo mo na. Top 11 pala ako. Ano? Eto sa mido, dami oh. Pukin ang ina mo, inubos-ibot kayo mga kaibigan. Sa Likod Poch, likod mo Poch. Poch, likod mo Poch. Ay, pa. Pull down ako. Nakutoy si boss me. Ay. Kabuenas. Ano, Cherry, nakasalubong. Sige. Maubos. Dalawa nga. Nabanda ko si Poch pre.
Huwag nyo na mo. Patay ka pa.